feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Now kita nak buat tutorial untuk question 4 December 2019 pula. Okay, so let's take a look on the question. Okay, so question 4. Okay, saya baca soalan. Self Resources is evaluating to upgrade its facility to increase its production efficiency. The project requires an initial investment of 3 million. Okay, so projek ni dia menelan belanja sebanyak 3 million. Okay, the project useful life is 6 years. So projek ni menelan masa selama 6 tahun and then depreciated using straight line method jugalah. Okay, to zero book value. In the event of normal business condition, the expected financial estimation are as follows. Okay, so dia bagi maklumat tambahan untuk projek tersebut. Okay, annual sales 40,000. So dalam bentuk unit 40,000 units. And then selling price per unit RM80 satu, variable cost per unit RM40 satu, and then fixed cost sebanyak RM750,000. Okay, the corporate tax rate is 30% and required rate of return 12%. Okay, semua maklumat dah ada. Soalan yang pertama, calculate the project accounting and cash break even point. So dia dua benda kita kena calculate sini. Yang pertama accounting break even, and then yang satu lagi cash break even. Okay, dua benda That's why markah dia banyak 6. Okay, so first accounting break even dulu. Okay, so rumus dia very easy lah, which is kita tahu kan dia punya net income equal to price minus variable cost per unit times dengan quantity minus fixed cost minus depreciation, and then jangan lupa times dengan 1 minus tax. Okay, so disebabkan dia break even, so net income tu kita letak sebagai kosong. Alright, so price dia bagi 80, tolak variable cost 40, quantity yang kita nak cari Q. Okay, and then fixed cost 750,000, depreciation 500,000. Dari mana datang 500,000 ni? Okay, ingat 3 million and then 6 years dia punya useful life. So 3 million divided by 6, kita dapat 500,000 every year untuk depreciation. Okay, and then times dengan 1 minus tax. Okay, so kita dapat so yang ni kena buat calculation sedikit lah, kena bawa supaya Q tu berada kat depan. Okay, so saya simplify kat sini, takut mengambil masa yang lama pula. So jawapan dia, kalau you try calculate pakai scientific calculator, so jawapan dia akan dapat 31,250 units. Alright, so maknanya kalau kita produce produk sebanyak 31,250 unit, kita akan break even. So kita kena, kalau nak untung, kena produce lebih daripada 31,250 lah, kan? Okay, and then yang kedua kita kena calculate cash break even. Rumus dia sama dengan accounting break even, cuma kat belakang sekali ni kena tambah balik depreciation. Kenapa? Sebab depreciation ni adalah non-cash expenses. Kita tak bayar siapa-siapa pun untuk depreciation. Okay, so rumus dia sama, cuma tambah je depreciation dekat belakang. Okay, so same goes to these answers. 80 for price per unit, and then minus variable cost per unit, which is $40, RM40, and then times dengan Q, and then minus 750,000 for fixed cost, and then minus 500,000 for depreciation, times 1 minus tax, and then don't forget to plus back our depreciation, which is 500,000. That's why the name of it is cash, right? So this one is non-cash expenses, depreciation. So we need to add back. And then selepas kita buat calculation tu, bawa godek-godek, bawa depan pergi belakang apa semua kan, so dapatlah Q equal to 20,535. So sebenarnya kita 20,000 unit pun kita dah break even lah in term of cash. Tapi dalam accounting 20,000 tu still lagi tak untung lah, tak break even lagi lah. Bagi dia 31,000, tapi bagi untuk cash break even adalah 20,535 unit. Okay, oh sorry. Okay, soalan yang kedua, calculate the project upper bound and lower bound. Yang ni if the accuracy of the estimate is within the range of plus minus 15%. Okay, dua markah saja, sedikit saja markah.
Okay, so ini yang kita perlu buat untuk dapatkan 2 markah. Okay, so bila ada upper bound, lower bound, lower bound ni represent worst case scenario lah, and then upper bound represent the best case scenario, right? Okay, so ada 4 item yang akan berubah jika ada lower bound dengan upper bound, which is sales per unit, sales in term of unit, and then selling price, variable cost and fixed cost. Okay, kalau tengok kat sini kotak yang saya buat tu ada lower bound, base dengan upper bound. Yang base tu yang asal lah, base yang asal. Okay, kita tengok yang base dulu. Sales yang asal sebanyak 40,000, selling price yang asal RM80, variable cost per unit yang asal adalah RM40, and then fixed cost yang asal adalah RM750,000. Okay, so tadi dia cakap plus minus 15%. Okay, untuk sales dulu, kalau kita kira pakai scientific punya calculator, 40,000 kali dengan 15% ataupun 0.15, so kita akan dapat 6,000 unit lah, kan? Okay, so untuk lower bound maknanya 40,000 tolak dengan 6,000, dapat 34,000, manakala untuk upper bound tambah. So kalau untuk lower bound tolak, untuk upper bound tambah 6,000. Same goes to selling price, which is RM80 kali dengan 15%, which is dia punya plus minus dia adalah sebanyak RM12. So 80 tolak RM12 untuk lower bound dapat RM68. Untuk upper bound kita tambah RM12, 80 tu dapat RM92. Okay, same goes to variable cost and fixed cost lah. So kena kira 15% daripada base tu, kan, untuk dapatkan. So variable cost, dia punya lower bound 34, upper bound 46. Untuk fixed cost dia punya lower bound 637,500, untuk upper bound 862,500, kan. So no need to explain more lah, kan, sebabnya this one is quite easy lah, 2 marks only. Okay, soalan ketiga. Okay, dia suruh kita buat 2 calculation, NPV for best case scenario and then NPV for worst case scenario. Okay, kita tengok yang best case scenario dulu. So untuk best case scenario kita ambil data daripada soalan yang sebelum ni tadi. Soalan yang kedua tadi kita ambil yang upper bound punya. Kita ambil yang upper bound punya. Okay, so price daripada upper bound tadi 92. Okay, good. 92 minus variable cost per unit. Untuk upper bound tadi 46, variable cost per unit. Oh, sorry, ada kesilapan. Okay, dia macam ni, dia tak semestinya untuk best case scenario tu kita ambil daripada upper bound semua. Kita ambil untuk best case scenario, kita ambil upper bound yang terbaik, and then untuk every cost tu kita ambil yang lowest lah. Okay, for this example untuk best case scenario, okay, maafkan saya sebab kali. Okay, price kita ambil daripada upper bound, which is 92, right. Manakala untuk variable cost kita ambil daripada lower bound, which is cost ni kita nak yang rendah lah, 34. Okay. And then quantity kita ambil daripada upper bound, which is 46,000. And then fixed cost kita ambil daripada lower bound 637,500. And then depreciation tu lah 500,000 yang asal kita dah kira tadi. Okay, so times dengan 1 minus tax plus dengan depreciation balik 500,000. So kita dapat OCF, operating cash flow kita 1,571,350. Tak selesai lagi sebabnya dia suruh kita kira NPV, right. Okay, NPV. So guna financial calculator, tekan CF. Okay, tekan CF. And then clear work dulu, and then masukkan CFO 3 million, jangan lupa tak negatif, and then tekan enter. And then masuk CO1, before that tekan arrow ke bawah. Untuk CO1 kita masuk 1571350, and then tekan enter, and then tekan bawah, arrow bawah. Untuk frekuensi 1 kita masukkan 6 sebabnya dia annuity. And then tekan enter, and then tekan NPV, masukkan I
interest per year 12%, and then kita compute lah untuk NPV. So jawapan dia akan dapat 3,460,459.90. Alright. Okey, untuk worst case scenario pula, okey, price kita ambil price daripada lower bound which is 68, variable cost kita ambil yang upper bound 46, quantity kita ambil yang lower bound 34,000, and then FC kita ambil yang upper bound 862,500 tolak dengan depreciation 500, 1 minus tax 1 tolak 0.3 tu dapat 0.7, tambah dengan depreciation balik 500,000. So kita akan dapat OCF kita 69,850 ringgit per year for 6 year. Okay, so kita ulang balik yang NPV tadi. So masukkan CFO 3 million negative, enter. Masuk CO1 kita masuk 69,850, enter, arrow down, and then frequency masuk 6, interest per year, tekan NPV dulu. Dah tekan enter untuk frekuensi 6 tu, tekan NPV, interest per year kita masuk 12%, enter, and then NPV kita compute. So jawapan dia akan dapat negative 2,712,818.20 sen. Kan? So kena tekan betul-betul lah dalam financial calculator. Jangan tension, dia tak jadi tu kalau tekan dengan dalam keadaan tension. Okey, soalan B dia tanya, kita patah balik tengok soalan. Explain the meaning of operating leverage and elaborate its implication to the firm. So dia suruh kita terangkan apa maksud operating leverage dan implikasi dia lah. Okay, so kat sini saya dah tulis jawapan dia. Operating leverage is a cost accounting formula that measures the degree to which a firm or project can increase value. Dia sebenarnya operating leverage ni kita nak tengok multiplier punya effect lah. Multiplier punya effect, kesan dia, kesan sales terhadap kita punya EBIT tu. The higher the operating leverage, the greater the danger of forecasting risk. Kalau multiplier dia tinggi, maknanya error untuk forecasting tu lebih tinggi. So dia lebih terdedah kepada risiko lah. So certain company dia punya leverage tinggi, ada company yang leverage dia rendah. Okay. Manager should try to keep operating leverage as low as possible for highly uncertain project. Kalau project tu tak menentu, kalau sebolehnya jangan ada multiplier effect yang besar sangat lah, kan? Okay, the effect is to keep break-even point at their minimum levels. Okay, so kalau boleh kita nak rendahkan break-even point lah. Maknanya kita kena produce sedikit saja untuk dapatkan break-even. Okay, kalau multiplier effect dia besar, so kesan dia besar. Kalau rugi besar. Kalau untung besar. So kalau leverage dia tinggi lah. Kalau leverage rendah ni, dia risiko pun kurang lah. Tapi kita setengah orang tu dia prefer risiko yang rendah, kan? Okay, so itu saja daripada saya untuk question 4. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.